नितोगे सेटराकाना मिटang marang खबर वेस्ट बेंगल पोनोतरे 5000 खन हो जस्ती हर कोरोना आजाते को सिबर होचाकाना उनाते तेहि नवान्नरे सीएम ममता बनर्जी पोनोतरे हेल्थ मिनिस्ट्री साव मि दुप्रुब एदो होआकादा बाडायाकाना जे बर्तिकान कोरोना आजार रेना लेखा बाबत मारांग काटेरे हाताव दारे आ सीएम ममता बनर्जी किछुदिन मारांगे बाडाय नामो कान थाय जे वेस्ट बेंगल पोनोतरे 2000 खन हो बर्ती हर कोरोना आजार तेको सिबर होचाकाना जहां को मुद्रे 1000 गे कोलकाता रेन को ताहेकाना नित आरहो बाडाय नामो काना तेहिना कथा लेकाते जे 5000 खन हो बर्ती हर कोरोना आजार तेको सिबर होचाकाना और ओना बाबते तेहि नवान्नरे सीएम ममता बनर्जी पोनोत्रेन हेल्थ मिनिस्ट्री को साव मि दुप्रुब एदो होआकादा बाडाय नामो काना नुआ बाबते मि मारांग काटेरे हाताव दारेआ साउते किछुदिन मारांग नुआ हो बाडाय नामो काना जे 3 জানুয়ারি खन इंटरनेशनल उड़न गाड़ी मेन ब्रिटेन खन जहां उड़न गाड़ी हिजुक कान ताहेना ओना पुरोपुरी बंद उतरआ नित आरो बाडाय नामो काना जे वेस्ट बेंगल पोनोतरे 5000 खन हो बर्ती हर कोरोना आजार तेको सिबर होचआ काना और ओना बाबत तेगे तेहेना दुप्रुब दो बाडाय नामो काना नोआरे वेस्ट बेंगल शिरोमंत्री ममता बनर्जी मारांग काडेरे हाताव दारेआ और चेत काडेरे हातावा नोआ बाबते सामेलाय साइ बाडाय लागिते इनसालानित फोन कल रे जोपड़ा मेना आकादेया आलेन रिपोर्टर आब्दुल আজিজ ममता बनर्जी जे आज बैठक रयेछे সেখানে আজ কি সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে আবু জাহালে কাবন বাড়ায়া কা আজ ওয়েস্ট বেঙ্গল পোনতরে 5000 খন हो जस्ती हर कोरोना आजार ते को सिबर होचआखाना কিছুদিন মারাঙ্গে कोरोना आजार लेखा कम खातिर तेगे स्कूल कॉलेज सानामा झिजाखाना और साउते जहां तना दारान ठाव को मेना आकादा ओना को हो झिसा गुना करा मेनखान दोहराते बाडाय नामो काना जे वेस्ट बेंगल पोनोतरे कोरोना आजार आर हो बई बईते बढ़ती इदी काना जहां खातिर ते ममता बनर्जी तेहिन हेल्थ मिनिस्ट्री को साव मित दुप्रुब ए उड़े लाकादा और ओना दुप्रुब रे हाताव दारे आइ मित मारांग काडेर नुआ बाबते सामेला साइ बाडाय लागिते इनसालानित फोन कल रे जोपड़ा मेना आकादे आलेन रिपोर्टर আব্দুল আজিজ आज ममता बनर्जी যে বৈঠকটা রেখেছেন সেখানে কি সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে দেখো রাজ্যে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 31 তারিখ শুক্রবারের যদি আমরা পরিসংখ্যানটা দেখি তাহলে সেখানে ছিল 3451 জন এবং তার পরের দিন অর্থাৎ 1 জানুয়ারি বছরের শুরুর দিনে যে আক্রান্তের সংখ্যা উঠে এসেছে তা কিন্তু একেবারে ভয়ানক তার কারণ যে সংখ্যাটা আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে পেয়েছি 4512 জন সুতরাং এই যে সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে অর্থাৎ একদিনেই প্রায় 1000-এর বেশি মানুষ আক্রান্ত কলকাতাতেই প্রায় 2500-এর মানুষ বেশি মানুষ আক্রান্ত 10 থেকে 12 জন মানুষ মারা গিয়েছেন ইতিমধ্যেই সুতরাং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে চিকিৎসকেরা উদ্বেগ প্রকাশ করছেন যে জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে গিয়ে হয়তো সমস্ত হাসপাতালগুলির বেড ভর্তি হয়ে যাবে এবং যে ভয়ানক পরিস্থিতি আমরা সেকেন্ড ওয়েভে দেখেছিলাম যে কোনো হাসপাতালে বেড ছিল না অক্সিজেনের অভাব ছিল বিভিন্ন জায়গায় মানুষকে যেভাবে মানুষের মৃত্যু হয়েছে সেটা কিন্তু একেবারে ভয়ানক পরিস্থিতি ছিল সুতরাং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী তার যে সমস্ত দপ্তর রয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর স্বাস্থ্য মন্ত্রক যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী নিজেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজ্যের এবং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে একটি বিশেষ বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়েছে আজ বিকেল নাগাদ সেই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে এবং সেখানে আমরা যেমনটা জানতে পারছি যে আজকে বিকেলে যে বৈঠক করবেন সেখানে মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী তিনি থাকবেন নবান্নর তরফ থেকে এমনটাই কিন্তু জানানো হয়েছে এবং যে সম্ভাবনাগুলি উঠে আসছে যেমনটা জানা যাচ্ছে লোকাল ট্রেন চলাচল থেকে বিমান যাত্রা সব ক্ষেত্রেই কিন্তু কড়া নির্দেশিকা মানতে হবে যাত্রীদের এবং লোকাল ট্রেন আপাতত বন্ধ করার কোনো পরিকল্পনা না থাকলেও কিভাবে লোকাল ট্রেনে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেই একটা প্রচেষ্টা রাজ্য সরকার হয়তো বা বের করার চেষ্টা করবে এক্ষেত্রে গত বছরের মতো সরকারি এবং বেসরকারি অফিসগুলিতে 50% কর্মী নিয়ে কাজ করা হতে পারে এবং এই ইঙ্গিত কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সাগরের যে প্রশাসনিক বৈঠক ছিল সেখান থেকে দিয়েছিলেন সেই সঙ্গে কাজের দিন কমানোর একটা সম্ভাবনা বা পরিকল্পনা করা হচ্ছে বিমান যাত্রার ক্ষেত্রেও কিন্তু জারি হতে পারে কড়া বিধিনিষেধ সেক্ষেত্রে অবশ্যই বিদেশ তো বটেই পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্য থেকে যে সমস্ত যাত্রীরা আসবেন তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষা অনেকটাই কড়াকড়ি হবে বলে জানা যাচ্ছে কিন্তু এখানেই যদি শেষ ভাবা হয় তাহলে এখানেই শেষ নয় যে সমস্ত এলাকাগুলি ভিড় থাকে যেমন বিভিন্ন পার্ক গুলিতে 50% মানুষ প্রবেশ করতে পারবেন এছাড়া শহরের প্রত্যেকটি বাজার স্যানিটাইজ করা হবে এটা পুরসভার তরফ থেকে করা হবে পাশাপাশি মাস্ক না পরলে কিন্তু মহামারী আজি তোমায় असंख्य धन्यवाद आबोबन बाडाय की आज वेस्ट बेंगल पोनोतरे जहां कोरोना रेना लेखा दिनम दिन बढ़ती दिकाना ओना खातिर वेस्ट बेंगल शिरोमंत्री तेहिं हेल्थ मिनिस्ट्री को साव मित गपाल मारावे दोहोआ कदा अनवा गपाल मारावे मारांग काटेरे हाताव दारे आ ओना काडेर को मुद्रे उड़न गाड़ी साउते रेल चेतान रे हो कोडरा काडेरे हातावा साउते जहां तिना कमियो ठाव को मेना आकादा ओंडे 50% हर को साउते नोआ कमी होड़ा को लहा इदी आ नुआ को बाबते बाडाय नामेना
आरहों बाडाई नामोग काना नुआ को बाबते आरहों ममता बनर्जी मारांग का डेर हापेन दिन रे हाताव दाड़े आए।